Mabibi na mabwana, jambo. Kwa siku ya leo katika kipindi Les Analyses de Simon Kazungu, tunataka kuleta situation yenye watu wako naishi Goma. Hii mambo imetusumbua kabisa, sababu wakati watu wanasikia tuko nazungumuza juu ya maneno ya inji, tunafanya analyze, wanasema huko naenda mbali sana, lakini maisha hapa Goma inakuwa mubaya sana. Watu wenyewe wiko nasema maisha inakuwa bien, ni bale wenyewe wiko na rafiki ya Kinyarwanda, bale wenyewe banapata boke ya bure, ni kusema banaweza kunywa, wanaweza pata bako na barafiki na anaweza kufanya vyenye anataka. Lakini realite za Goma ziko mingi. Afu watu walianza kutuandikia, na mtu wa kwanza akatuandikia anasema ma societe privée ama ma activité privée bako nakuya banaleta tu mtu anaingia. Surtout batu ya masal ya fete bako nakuletea mtu anakuya na jere na wewe sale yako ya fete. Iko na activité mbili pale kwanza, iko banye Rwanda banaitaka ba maneko, iko agent wa sécurité ya Rwanda. Kila kahabari kote banye walicheza balifanya konsere, balifanya nini biote anaripoti kuba kubwa ya movement. Kitu ya pili ni maneno ya pesa, franga zote zenye utaingiza munaisabia naye inakuwa saa mulijengaka we naye. Juba nasema bao uko wa liberateri movement, zile pesa munagabula iko na parti yenye ataenda nayo, anasema anaenda ni za movement. Ile ni situation ya batu ya masal de fete. Batu ya mahopito na ba mafarmasi bana kuambia biko na kuafekte mtu, anasema kwanza umuangaje kama vile gérant, unampa salaire ya yulu sana. Wagonjwa sabi kunafika banalipa na yana enregistre. Mwisho ya mwezi munaanza kukokotana kujua, anasema hapa kwa hii mwisho ya mwezi ninawaza tumefanya benefisi ya franga hivi, na zile benefisi tunagabulana. Kama utaki tunafunga uende kutafuta fazi yako, fazi ingine kwenye unaweza fanya hiyo hospitali. Huku ni kwetu, huku tulishakuya kuribere. Njo français yenye biko nasema ile unapasha kugabula zile franga. Mahopito fulani hatupendi kutaya majina, ziko na hao wahaja, na masal de fete ziko na hao wahaja. Alafu situation hii inakuwa situation yenye watu wanasema finalement hata ukoloni wa Belge wakati walikuwa fanya koloni wakatuletea masomo, wakatuletea vitu vingine, lakini sasa hapa hii inakuwa grave. Mutagabulana na pesa enye we unapata. Batu wengine wenyewe wanaleta malalamiko, na hii inakuwa ya grave, ni malalamiko ya wale watu wa makartier za quartier Le Volcan, aveni kama Bougivellier, aveni Tulipier, Acacia, Gravileas, zile maaveni kule mu centre ville karibu na Rwanda. Bale watu biko na baexige mupave ama mutie mapave ndani ya mabarabara mumaavenize. Sasa kenye kinashangaza watu haiko ile leta yabo ya mouvement enye inakuya fanya vile, ni nyie banyewe njo mutapave zile maaveni na pesa banazikalkile. Leo batu ya zile maaveni banye waliweza kunikontakte, wanasema kila parcelle iko nalipa entre $1,300 na $2,000. Sasa zile pesa banakuya banawafanyisha reunion, maire de la ville anatuma wa chef d'avenue, parce que yeye ndio mwenye iko pointe sana mwa hii dossier. Iko na recruter kwanza societe ya Kinyarwanda, inakuya inakalkile, usidiskite, sababu kule kama unafungula kinywa uko contre mouvement. Alafu bakisha kalkile wanakuambia kila parcelle iko entre $1,300 à $2,000, na wakati wanazigabula wanasema sasa tunaanza 50% ya zile pesa, $1,000 unazipana. Après un certain moment batakuomba 25% na 25% kwa mwisho. Afu batu banajiuliza, kwetu leo hakukuwake bank juu ya hii rebellion yenu, hakuna maaktivite fulani usipokuwa naona juana tu mzuri ndio unaweza fanya aktivite yako librement. Sasa hizi pesa tutazitosha wapi? Ukikuwa mtu wa discussion, chef d'avenue mmoja alijibia mtu, anasema hapana, maire de la ville anasema hivi, kama hauweze kulipa hii pesa juu hizi maparcelle za huku ni za valeur sana, tutakamata nyumba yako tunaitia en location. Weye tunakutosha mwa hii nyumba juu haupendi maendeleo,
nyumba yako tunakamata wa locataire tunabatia ndani mpaka siku batamaliza kulipa hii $2000 mloyer, ndio unaweza rudia nyumba yako. Hii inaogopesha. Hii inaanza kuonesha ya kwamba nyumba za watu zitaenda, sababu si wengine kwanza balishanyanganya manyumba zetu, hatusemake tena ba politicien na wengine banyo walikuwa ba agent leta wakikuonea tu nyumba yako, wanapanga banakamata tu nyumba banakamata, ijapokuwa wanasema wanakia libere iko bakongole au mnababaguaka bao peke biko naongeza kujibagua tena, bao peke bangali nasema mnababagua. Hii ni mafenomene zenye ziko, haiko film yenye niko nawaelezea, ni maneno yenye iko Goma. Ce sont des choses zenye watu banatuandikia, una verifie ni kweli yenye iko Goma. Sasa ile njo hali yenye watu wako naishi ndani Goma. Wanaongeza ingine maneno, wanasema sasa recouvrement, ninisha zungumzia hii, wanasema sasa baingine ba agent, hii ni malalamiko inatoka kwenye Regie des Eaux. Ba agent mingi ya Regie des Eaux leo kwa agent Regie des Eaux balishakuta baletea bengine batu tu. Bengine batu wanakuambia hii iko yetu sasa. Kama unapokeaka salaire ya kutoka Kinshasa, banakuambia zile salaire uko napana tena quelque chose. Kwanza kitu ya kwanza, balisha réduire ba agent ya mingi ya Regie des Eaux. Banye walikuwa engagé, bana ba réduire, banakuwa ba journalier. Et puis sasa kama unapokeaka na pesa za Kinshasa, uko obligé kuzile pesa sasa zinaingia tu mu telefone, unapana tena naza mouvement. Injo hali yenye batu biko naishi ndani. Wengine wameweza tuandikia pia parke ile ya kutoka Goma kuenda Sake nayo isha kuwa okipe, baisha tia na courant iko okipe na watu gani wa mingi tena wanatoka tu Rwanda, bana okipe maparcelle zisha gabuliwa. Alafu sisi tunajiuliza hii ISSN kule Beni mama ya Ngose wanapiga kwa watu fimbo kukata mimea watu fani Megoma bako na gabula parke na mko naona. Njo hali yenye iko kwa sasa Goma. Sasa unaenda kuona mtu anasema no, hakuna probleme, ukusie tuko bien. Ni kusema ule iko na kaintere ndani ya hii mouvement na iko parmi watu banyo iko na tesa watu. Hivi njo hali yenye inakuwa Goma kwa leo. Watu wanakosa tutafanya nini? Kesi yenye tunajiuliza sasa ndani ya hii kipindi. Role ya hao watu wenyewe wanasema iko wakongole ndani ya hii mouvement. Wanasema tuko wakongole, tunakia kulibere watu, tuko naenda mpaka Kinshasa. Sasa mutaenda Kinshasa na hii hali deja kwenye munaanza mulisharibisha population, ikipata tu occasion ni kulalamika tu, barudie kwabo hivi na hivi. Hii njo alire yenye munaanza nayo Goma kwenye mungitengeneza, lakini watu wanalia ni kulalamika kweli. Sasa mutaenda inji yote mwa hii alire tu. Kesio ya pili yenye tunajiuliza, hawa nanga ninawaza balikuwa hawajui saba liingia mui kope, hawakujua kebe iko nacheza karte na zamu. Mnajua watu wa Goma wataelewa hii term ya kucheza karte na zamu. Ni kusema uko natumika na mtu mweko mwerevu mwenye alisha kukubule. Hakili yake, servo yake inakupita. Wewe uko mvitu kusema sema tu wanakutia mvitu, lakini yeye anayua kenye kuna vize. Boba anayua balisha pata inji, balisha fika Yerusalemu hao, balisha jikomboa. Wewe uko tu kule ni kukusemesha tu. Oh, Chisekedi, oh, wale watu, oh, hivi na hivi. Ijapokuwa batu biko na teseka sana. Wale watu ya ile mouvement ni barebel. Kama wanapenda batafute verite ya hii maneno, ni juu hatuwezi wa kontakte, ni juu hatuwezi. Meba angalie, baingie mwa hii maveni, baulize hawa watu mwa hii maveni, batawambia hii realite, bafike ku Regie des Eaux, batawambia hii realite, baende kuma salle de fête, batawambia hii realite, même dans certains hôpitaux. Mabibi na mabwana, hatuwezi kuendelea kuwa nasema, tunafanya maanalizi français mrefu, kama hatuko nasema. Tunahitaji ma ONG, tant national qu'international, waweze kuziimprenye na hii situation. Mbele tuliweza kusema juu ya maneno ya fimbo zenye zilikuwa naua watu, mimi nawaza waliekilibraka kidogo. Leo souffrance naendelea, mtu pesa wapendi waone pesa, ukipenda uganye tu pesa kidogo, il faut mugabulane na hii mouvement. Mabibi na mabwana, hii ndio tulitayarisha kama vile kipindi ya Analyse de Simon Kazungu kwa siku ya leo. Tunawashukuru sana, tuendelee kuombea hawa watu ambao wako na teseka mwa hizi zone
zenye ziko okipe na AFC M23. Tunawashukuru sana na tunasema chao.